चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा और दिलचस्प प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है आओ सीखें कुरान, बुलंद आवाज से। आओ सीखें कुरान। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आओ सीखें कुरान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा, जी आया नू भी करते हैं, वशियत भी करते हैं, बखैर आगले और भली करे आया, और वेलकम भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और अच्छे अंदाज से कुरान पाक को पढ़ना सीख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी क़ायदा कंप्लीट हो चुका है। कुरान पाक से मुतालिक जो सवाल जवाब है यानी क़वायद हैं, उनको हम याद कर रहे हैं, उनको दोहरा रहे हैं, उनको सीख रहे हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, बहुत सी नॉलेज आपको इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगी, बहुत सारा इल्म आपको आ जाएगा कि कहाँ पर गुन्ना होता है, कहाँ पर इख्फा होता है, इजहार होता है, इदगाम क्या है, ये सारी चीज़ें, और इक़लाब किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी अगर आप रहेंगे हमारे साथ, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। फरमान आखिरी नबी मक्की मदनी अरबी क़ुरैशी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लोगों में से बरोज़े क़यामत मेरे करीब तर वो होगा जिसने मुझ पर दुनिया में ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तो आइए मिलकर भी पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबक की तरफ बढ़ेंगे, मगर उससे पहले पढ़ लेते दुआ, ताकि इस दुआ को पढ़ने से क्या होगा, जो भी दीनी सबक आप याद करेंगे, मिसाल के तौर पर मदनी कायदा याद कर रहे हैं, क़वायद याद कर रहे हैं, कोई दीनी किताब पढ़ रहे हैं, कुरान पाक नाज़ला पढ़ रहे हैं, या हिफ्ज़ुल कुरान कर रहे हैं, या दरसे निज़ामी आलिम कोर्स कर रहे हैं, तो आलिम कोर्स करते हैं, उसमें भी किताबें पढ़ते हैं, दीनी किताबें। तो आप जो भी किताब पढ़ेंगे और उससे पहले इस दीनी किताब से पहले ये दुआ पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको वो याद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मिलकर पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ, यानी अपने सबक की तरफ। मिलकर पढ़िएगा अच्छे अंदाज से। अगर आप हमारे साथ रहेंगे, तवज्जो रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सवालात, इनके जवाबात आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो मिलकर पढ़ेंगे। आपके सामने सवाल नंबर आज 31 भी कहते हैं इसको, और 31 भी कहते हैं। तो आइए मिलकर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सबक नंबर 14 में ये कायदे मौजूद हैं, और सवाल नंबर है 31 और 31 भी कहते हैं, और 31 भी कहते हैं, ठीक है ना। 31 ये ज़्यादा दुरुस्त है, मगर कसरत इस्तेमाल जो है वो 31 ज़्यादा बोलते हैं हम, 31, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, 31, ठीक है। इदगाम का कायदा सुनाएं। जवाब
نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 میں غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس سوال کو سب مل کر دہرائیں گے. ادغام کا قاعدہ سنائیں. ادغام کا قاعدہ سنائیں. جواب: جواب: نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا ادغام ہوگا را اور لام میں را اور لام میں بغیر غنہ کے، بغیر غنہ کے، باقی 4 میں غنہ کے ساتھ. باقی 4 میں غنہ کے ساتھ. گڈ، زبردست. نیکسٹ سوال نمبر 32 ہے، یہ بھی جو ہے سبق نمبر 14 میں ہی موجود ہے. حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. اچھا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کیا کریں. واو کیا پڑھیں گے؟ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یا، را، میم، لام، واو، نون. ٹھیک ہے، مل کر پڑھتے ہیں. حروف یرملون کتنے ہیں حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اور کون کون سے ہیں؟ جواب: جواب: حروف یرملون 6 ہیں حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: اور وہ یہ ہیں: یا، یا، را، را، میم، میم، لام، لام، واو، واو، نون. نون. اچھا دیکھیں، یرملون مجموعہ بھی ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون. یرملون، دیکھیں وہ مجموعہ بھی بن گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال نمبر 33 سبق نمبر 14 میں ہی یہ سوال موجود ہے. اقلاب کا قاعدہ سنائیں. جواب: نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ بھی مل کر یہ سوال اور جواب دہرا لیجئے. اقلاب کا قاعدہ سنائیں. اقلاب کا قاعدہ سنائیں. جواب: جواب: نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر میم سے بدل کر اخفا کریں گے، اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. گڈ، زبردست. نیکسٹ یہ بھی سوال نمبر 34 ہے، مگر سبق نمبر 15 میں سوال موجود ہے. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ٹھیک ہے، مل کر سوال کو دہراتے ہیں. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: جواب: میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. اظہار شفوی. گڈ، ماشاء اللہ. نیکسٹ سوال نمبر 35 سبق نمبر 15 میں سوال موجود ہے. ادغام شفوی کا قاعدہ سنائیں. جواب: میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، مل کر آئیے اس سوال کو اور جواب کو پڑھ لیتے ہیں. ادغام شفوی کا قاعدہ سنائیں. ادغام شفوی کا قاعدہ سنائیں. جواب: جواب: میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. یعنی غنہ کریں گے. گڈ. نیکسٹ سوال نمبر 36 اور یہ بھی سبق نمبر 15 میں موجود ہے. اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں. جواب: میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. آئیے مل کر دہرا لیتے ہیں.
اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، جواب، میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با آ جائے با آ جائے تو میم ساکن میں تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ یعنی غنہ کریں گے۔ ماشاء اللہ، گڈ، زبردست۔ نیکسٹ سوال نمبر 37 یعنی 37واں، اور یہ بھی سبق نمبر 15 میں موجود ہے۔ اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے مل کر دہرا لیتے ہیں۔ اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، جواب، میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے کوئی بھی حرف آ جائے تو تو میم ساکن میں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، کہیں کرتے ہیں تو کہیں نہیں کرنا ہوتا، یہی یاد رکھنا ہے، اور اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ سوال نمبر 38، یہ سبق نمبر 16 میں موجود ہے۔ تخفیم و ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ تخفیم اور ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ جواب، تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا معنی ہے؟ پھر ایک مرتبہ، تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، تھوڑے مشکل ورڈ ہیں، مگر آپ کوشش کریں، دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ تفخیم و ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ تفخیم و ترقیق کے کیا معنی ہے؟ گڈ، ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ تفخیم و ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ تفخیم و ترقیق کے کیا معنی ہے؟ جواب، جواب، تفخیم کے معنی تفخیم کے معنی تفخیم کے معنی تفخیم کے معنی حرف کو حرف کو پر پڑھنا پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی اور ترقیق کے معنی حرف کو حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ باریک پڑھنا ہے۔ وہ تفخیم ترقیق اگر کلکلا کرتے ہیں ٹھیک، اچھی بات ہے، ورنہ ابھی ہم جیسے اردو میں پڑھا رہے ہیں تو اب عربی میں پڑھیں گے تو ہم کلکلا کریں گے، جب قرآن میں آ جائے گا تو وہاں کلکلا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ اردو بتا رہے کہ یہ سوال جواب کے طور پر اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو نیکسٹ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ پر پڑھتے ہیں، پر کی معنی کیا ہے؟ موٹا پڑھنا، پر پڑھیں گے۔ اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ بہت ایزی ہے، یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، مل کر بھی دہرا لیتے ہیں۔ اس میں جلالت اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو اللہ عز و جل کے لام کو کب پر کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب، جواب، اس میں جلالت اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر حرف پر زبر یا پیش ہو تو زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے۔ پر پڑھیں گے۔ اور اور اس میں جلالت اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے حرف کے نیچے زیر ہو تو زیر ہو تو اس
इसमें जलालत इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम को बारीक पढ़ेंगे। बारीक पढ़ेंगे। देखिए पता चला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लाम से पहले ज़बर और पेश आए तो पुर और ज़ेर आ जाए तो बारीक पढ़ेंगे। बहुत ईजी है। गुड। नेक्स्ट सवाल नंबर 40, 40वां सवाल 40, और ये भी सबक नंबर 16 में मौजूद है। अलिफ को कब पुर और कब बारीक पढ़ेंगे? सवाल क्या है? अलिफ को कब पुर और कब बारीक पढ़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल है और अच्छी तरह याद भी करना है आपने। जवाब, अलिफ से पहले पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ को पुर और बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। मिलकर पढ़ते हैं। अलिफ को कब पुर अलिफ को कब पुर और कब बारीक पढ़ेंगे? और कब बारीक पढ़ेंगे? जवाब, जवाब, अलिफ से पहले अलिफ से पहले अलिफ से पहले अलिफ से पहले पुर हर्फ आ जाए तो पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ को पुर अलिफ को पुर और बारीक हर्फ आ जाए तो और बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ को बारीक अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इसकी मिसाल मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, आपके जहन में भी आ जाएगी कि अलिफ को कब पुर पढ़ते हैं, कब बारीक पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं कौल। अब हमने पढ़ा कौल तो इसका अलिफ मोटा हो गया, कौफ। अलिफ से पहले पुर हर्फ है, ठीक है ना। अलिफ से पहले पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ पुर हो जाएगा। इसी तरह हम पढ़ते हैं वलद्दौल्लीन। अगर हम पढ़ेंगे वलद्दाल्लीन तो ये बारीक हो गया। अलिफ को मोटा कर देना है क्योंकि दौद के बाद है। इसी तरह हम पढ़े कौल, कौफ के बाद अलिफ आया, मोटा हो गया। अच्छा, इसी तरह कुरान में आता है माला। अब देखें दोनों में मा और ला, ये दोनों हर्फ बारीक हैं, तो इसके बाद वाला अलिफ भी हमने बारीक पढ़ा। इस चीज़ को आपने समझना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ मौजूद बच्चों से सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अभी टीम ए और टीम बी के दरमियान हो जाए एक मुकाबला। सुभान अल्लाह। तैयार हैं आप? जी टीम ए वाले, जी टीम बी वाले? जी। माशाल्लाह, टीम बी वाले ज़्यादा तैयार हैं भाई। टीम ए की आवाज़ जो है थोड़ी कम थी। चले देखते हैं, मुकाबला होगा तो पता चलेगा टीम ए जीतती है या टीम बी जीतती है। कौन सी टीम जीतती है, जीतेगी, विनर बनेगी आज की। तो आइए मुकाबला शुरू करते हैं। पहला सवाल है टीम ए से। बिलाल भाई बताइए कि इदगाम कब होगा? इदगाम का कायदा सुनाएं। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ या मलूल में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। रा और लाम में बगैर गुन्ने के, बाकी चार में गुन्ने के साथ। सुभान अल्लाह। टीम ए ने 10 पॉइंट हासिल कर लिए जी। और टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी उवैस भाई बताइए कि आप बताइए इक़लाब का कायदा सुनाएं। इजी सवाल है। अब उवैस भाई पर आया ये सवाल, ये जवाब नहीं दे पाए। टीम ए की तरफ जाएंगे। टीम ए से शेज़ोर भाई बताइए, इक़लाब का कायदा सुनाइए। नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ या मलून में से कोई भी हरफ आ जाए या आपका भी जवाब गलत हो गया है। फिर टीम बी की तरफ आ गए। चलें, ये कायदा हम पूछते हैं हमारे जीशान भाई से। जीशान भाई, इक़लाब का कायदा सुनाइए। नून साकिन या तनवीन के बाद और बा आ जाए तो इक़लाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त हो गया है मगर पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं होगा, सब पूरा नहीं हुआ। आधा नंबर, 5 नंबर दिए जाएंगे। ये दीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह। अच्छा, इसको कंप्लीट कौन करेगा जी? इधर से इस, मगर ये याद आ गया। जिशान भाई, अब आपसे गलती हो चुकी है। चले, अभी आपको याद आ चुका है तो सुना दीजिए, दोबारा सुना दीजिए। मगर अब आपके 5 नंबर माइनस हो चुके हैं। बताइए। नून साकिन या तनवीन के बाद और बा आ जाए तो इक़लाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करेंगे। इसे इक़लाब कहते हैं। ये नहीं बताया था आपने, इसलिए आपके 5 नंबर माइनस हो गए।
اور آپ کو 5 نمبر ملیں گے. ٹیم بی کے کتنے پوائنٹ ہیں؟ 5 پوائنٹ. اور ٹیم اے کے کتنے پوائنٹ ہیں؟ 10 پوائنٹ ہیں. ٹیم اے سے بھی غلطی ہو چکی ہے. جی شیزور بھائی نے اقلاب کا قاعدہ غلط بتایا تھا. جی ٹیم اے سے حسنین بھائی آپ بتائیے ادغام شفوی کا قاعدہ سنائیے. حسنین بھائی. ادغام شفوی کا جی اللہ کا سوال ہے. جی کوشش کیجیے بتائیے. انفرادی سوال ہے. اب یہ سوال جائے گا ہمارے عفان بھائی کی طرف. عفان بھائی کو دیجیے گا. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ. ٹیم اے کے پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم بی نے. اور ٹیم بی کے ہو گئے 15 پوائنٹ اور ٹیم اے کے ہیں 10 پوائنٹ. اور اگلا سوال ٹیم بی سے ہی ہوگا. ٹیم بی سے. اور ارحم بھائی بتائیں گے. جی اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیے. میم ساکن کے بعد اور با آ جائے تو سوال دوبارہ دہرا دیتے ہیں. جی بیٹا آپ ارحم یہ بتائیے اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں. میم ساکن کے بعد اور با آ جائے تو اقلاب شفوی اظہار اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے تو اظہار شفوی اقلاب شفوی اخفاء شفوی ان میں سے کون سا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے 3 جواب دیے ہیں. جلدی جلدی بتائیے. میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد اور با آ جائے تو اظہار آپ سے پھر غلطی ہو رہی ہے اور ٹیم بی سے غلطی. جی دوبارہ درست کر لیں جلدی. موقع بار بار نہیں. ٹائم گزر چکا ہے. اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. یہی سوال کا جواب ہوگا ہمارے محمد علی بھائی کی طرف. محمد علی بھائی بتائیے اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں. آواز نہیں آئے. کسی کی بھی آواز آئے آپ کے نمبر چلے جائیں گے. اللہ حسنین اور آپ کے نمبر مائنس ہو چکے ہیں. جی جی اخفاء شفوی کا قاعدہ ہمارے ذیشان بھائی بتائیں گے. ذیشان بھائی آپ بتائیے سوال دوبارہ کریں. اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اظہار اخفاء شفوی ہوگا اس لیے میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے. جواب درست ہو گیا. میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے تو میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اس سے اخفاء شفوی کہتے ہیں. اور ہمارے ذیشان بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم اے کے کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 20 پوائنٹ. اور ٹیم بی کے کتنے پوائنٹ ہیں؟ 15. 5 نمبر کا فرق ہے. ٹیم اے 5 نمبروں سے آگے ہے اور آخری ایک سوال باقی ہیں. جی علی بھائی بتائیں گے. بہت ایزی سوال ہے. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے؟ جواب دیجئے. اپنی ٹیم کو 10 نمبر دلائیے ورنہ پھر ٹیم اے بی آپ سے بازی لے جائے گی. جی کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے. جی شاباش جلدی کیجئے. میم ساکن اور تنوین کے 4 میم ساکن اور تنوین نہیں صرف میم ساکن کے. وہ نون ساکن اور تنوین ہوتا ہے. میم ساکن کے کتنے قاعدے؟ جلدی کیجئے. اور یہ سوال آگے جا رہا ہے ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی سے بتائیں گے ارحم بھائی. بتائیے ارحم بھائی کو دیجیے گا. بتائیے میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 4 قاعدے ہیں. 4 قاعدے. آپ سے بھی غلطی ہوگی. اللہ. اور اب ٹیم اے کی طرف پھر سوال کا جواب چلا گیا ہے. ہمارے شیزور بھائی بتائیں گے. شیزور بھائی مائک لیجیے گا. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے. کون کون سے؟ ایک یہ تھوڑا سا ہو گیا. اخفاء شفوی. اخفاء شفوی بھول گئے آپ. غور کریں سوچیں. ہاتھ نیچے رکھنا ہے. میں خود پوچھوں گا. ہاتھ نیچے. جی جلدی کیجئے. اور آپ بھی جواب نہیں دے پا رہے. ٹیم بی کی طرف پھر سوال چلا گیا. جی سید عفان آپ بتائیے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں اظہار شفوی ادغام شفوی اخفاء شفوی. سبحان اللہ. ہمارے سید عفان نے جواب درست دے دیا. اور یہ سوال ٹیم اے سے ہوا پھر ٹیم بی کی طرف گیا. ٹیم اے بھی جواب نہیں دے پائے. ٹیم بی بھی نہیں دے پائے. پھر دوبارہ ٹیم اے کی طرف آیا
اور پھر ٹیم بی کی طرف گیا. اللہ. اور سید عفان نے جواب دے کے اپنی ٹیم کو پوائنٹ دلا دیے. 25 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے. کتنے ہو گئے؟ 25. اور آپ کے ہیں 20. اور آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت گئی ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اسی طرح کوشش جاری رکھیں. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.